1927 में साइमन कमीशन आई। साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से और मुस्लिम लीग की तरफ से। तो फिर ये बात आई कि नेहरू ने कहा कायद-ए-आज़म को कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा कोई और फार्मूला दें जिस पर हम काम कर सकें, बात कर सकें। तो ये दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स जो थी वो एक अलग से नई स्ट्रेटजी थी, जिसमें मुसलमानों ने सोचा कि दिल्ली सेपरेट इलेक्टोरेट को कंप्रोमाइज़ करके कुछ और नई कंडीशनैलिटीज़ रखी जाए जिस पर एग्रीमेंट हो सके। मुस्लिम लीग के अंदर दो धड़े बन गए थे, एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था और दूसरा मोहम्मद शफ़ी का था। मोहम्मद शफ़ी का वो धड़ा था जिसने साइमन कमीशन को एक्सेप्ट किया था और कहा था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये जो सूरत हाल बनी है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मुसलमान जो प्रपोजल देंगे इसको हम कहते हैं दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स। हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन कंटिन्यू टिल खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट चली थी 1919 से लेकर 1924 तक and came to an end in 1924. From that moment onwards, the communal rights broke in India and communal right disturbance increased in the frequency and scale. The Hindus started Shuddhi movement. The main instrument was the social pressure. 1924 के बाद खिलाफत मूवमेंट जैसे ख़त्म हुई तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो बहुत बहुत मुतासर हुई और कम्युनल राइट्स जो थे, जो हिंदू मुस्लिम फसादात जो थे वो बढ़ गए और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा वाक़यात होने लगे। हिंदुओं ने एक नई मूवमेंट स्टार्ट की, शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट का मतलब क्या था कि हम मुसलमानों को प्रेशराइज़ करें और प्रेशराइज़ करें कि वो हमारे साथ रहने पर मजबूर हों, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की, सेपरेट मुसलमानों की अलग से डिमांड ना करें, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड रहे और इंडिया को किसी भी तरीके से तकसीम ना किया जाए। As early as 1860s, Arya Samaj writer has incited the Hindus to fight against the Muslims. ये इसका बैकग्राउंड है कि 1860 में जब सर सैयद अहमद खान लिखते थे कि ये हिंदू जो हैं वो एक सिक्के के दो रुख हैं, एक सिक्का जो है एक तरफ से काला है, दूसरी तरफ से वाइट है और इनकी तरफ से कोई भी आपस में सिमिलैरिटी नहीं है। वो तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए लिखा था, लेकिन हिंदुओं के बारे में भी कहा जा सकता था। तो आर्य समाज राइटर जो थे उसने लिखा था, इफ देयर आर एनी वर्थ इन हिंदूज they would have fought Muslims and demolished mosques. They bear all persecution without retaliation, as if they are lifeless adults. अगर हिंदुओं की कोई अहमियत होती, अगर हिंदुओं में कोई गैरत होती, कोई उनमें हिम्मत होती, तो वो सारी मुसलमानों से लड़ाई करते और उनकी मस्जिदों को ख़त्म कर देते, तबाह कर देते। दे बियर ऑल प्रोसिक्यूशन विदाउट रिटेलिएशन एज इफ दे आर लाइफलेस आइडल्स। और हिंदू जो हैं मुसलमानों की बात कर रहा था कि उनके साथ उनकी रिटेलिएशन की जाए, उनकी प्रोसिक्यूशन की जाए और वो सारी बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि उनके पास वो ऐसे ही है जैसे बुत होता है, एक किसी भी बना हुआ बुत होता है, वो हर चीज़ अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए मुसलमान भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेंगे। They also set foot on the Sanghatan program, which was sought to organize the Hindus into militant force to fight with Muslims. The Muslim replied with tabligh and with peace. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि संगठन प्रोग्राम लॉन्च किया गया कांग्रेस की तरफ से, जो एक मिलिटेंट फोर्स थी जिसने तैयारी की थी कि मुसलमानों से मुसल्लह अफवाज की शक्ल में तश्कील दी गई मुसलमानों से लड़ने के लिए। मुसलमानों ने तैयारी की, तबलीग की और तबलीग के ज़रिए उनको समझाने की कोशिश की कि आप इस्लाम पर आ जाइए। ये सारा कन्फ्रंटेशन था रिलीजियस ग्राउंड पर। अब मुसलमान चाहते थे कि हम एक अलग मुल्क में रहें, मुसलमान रियासत में रहें, अपने इस्लाम के असूलों के तहत रहें, और ये बात काबिल कबूल नहीं थी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं को। Shuddhi movement. Shuddhi movement was started by Arya Samaj in the earlier 20th century to bring back the people who transformed their religion to Islam and Christianity from Hinduism. The literal meaning of Shuddhi is purification, but Arya Samaj didn't aim the literal meaning, but they mean reconversion by the term. तो जो हिंदू जो थे, जो मुसलमान जो इस्लाम की तरफ आ रहे थे और ईसाइयत की तरफ आ रहे थे, शुद्धि जो थी एक मूवमेंट थी जिसका मतलब था कि उनको पाक करना,
پاک کرنا کس سے؟ جو باہر کے عناصر ہیں، جو ہندوازم کے علاوہ جو دوسرا ریلیجن ہے ان سے پاک کرنا۔ آریہ سماج نے کہا کہ اس کے لٹرل میننگ کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ریکنورژن میں کریں گے، اور جو بھی ہندو مسلمان ہوتے ہیں یا عیسائی ہوتے ہیں ان کو واپس ہندوازم کی طرف لایا جائے بائی فورس۔ یہ ایک مومنٹ فرض ایک مومنٹ چلائی تھی مسلمانوں میں بھی، جس کا نام تھا کہ ہم بھی پاک اسلام کو پاک کریں گے دوسرے عناصر سے۔ یہ جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں یہ ایک وائلنٹ ٹینڈنسیز، ایک ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں کسی بھی ریلیجن میں، تو وہ ایک ریئیکشنری فورس استعمال کرتی ہیں۔ ریئیکشنری فورس کے ذریعے وہ جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرتی ہیں کہ ہمارے مذہب کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور ریٹیلیشن میں آ کر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ The late 20s were the years of restlessness. In the times like Jinnah initiated conference in the 20th March 1997 at Delhi, to which Muslim leaders of all shades and opinions were now invited to discuss the future constitutional reforms and particularly question of separate electorate. 1927 میں 20 مارچ کو سارے سیگمنٹ جو سوسائٹی کے ان کو لایا گیا اور جنہوں نے ڈسکس کیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بارے میں کیا کیا جائے، سیپریٹ الیکٹوریٹ کے اوپر کمپرومائز کیا جائے یا سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بارے میں یا وہی موقف رکھا جائے جس میں کوئی سولوشن نظر نہیں آتا۔ The meeting discussed in detail of the demand of separate electorate and conditions on which the Muslims could accept joint separate electorate was worked out. اور میٹنگ میں ڈسکس ہوا کہ ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کو بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور کوئی سی کنڈیشنز رکھیں گے جس پر مسلمان جوائنٹ الیکٹوریٹ پہ متفق ہو سکتے ہیں، اس پہ کنسنسس دکھا سکتے ہیں۔ These conditions are known as Delhi Muslim proposals. یہ کنڈیشنز جو ہیں جس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کو کمپرومائز کر کے دوسری کنڈیشنز کو رکھا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں دہلی مسلم پروپوزلس۔ یہ کنڈیشنز یہ ہیں، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ سندھ should be separated from Bombay Presidency and made separate province۔ پہلی کنڈیشن جو ہمیں پہلے سے ہی اس کا ایک بڑی ڈیمانڈ تھی رائے عامہ میں کہ سندھ کو بمبے سے الگ سے کر دیا جائے، جس کا سائمن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ یہ ڈیمانڈ پھر سے رکھی گئی کہ سندھ کو بمبے پریزیڈنٹ سے الگ کر دیا جائے۔ Similar reforms should be introduced in Balochistan and NWFP۔ جو پروونسز کا اسٹیٹس دیا جائے بلوچستان میں اور NWFP میں، کیونکہ وہاں پر آپ کی کانگریس کی جو حکومت تھی وہاں پر مؤثر طریقے سے حکومت نہیں کر پا رہی تھی اور وہاں پر ریفارمز انٹروڈیوس نہیں ہو پا رہے تھے، اسی لیے بلوچستان اور NWFP میں انہوں نے کہا کہ ریفارمز انٹروڈیوس کر دیے جائیں تاکہ وہاں پر بھی ریفارمز کا فائدہ ہو سکے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو تھے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو سکے اور وہاں پر بھی کسی نہ کسی صورت میں لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ Muslims are prepared to accept joint electorate in the provinces to constitute, whereas they also agree to similar concessions and privileges to the minorities in Sindh, Balochistan, NWFP are agreed for granted minorities in the Hindu provinces۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم جوائنٹ الیکٹوریٹ پہ ایگری کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو پروونسز ہیں جہاں پر مائنورٹیز ہیں ہم ان کو کنسیشن اور پروویجز دیے جائیں گے جو مائنورٹیز سندھ میں ہیں، بلوچستان میں، NWFP میں ہیں، اور ان کو ہم ان کو ہم گرانٹ کریں گے مائنورٹیز کی جو اسٹیٹس ہے جو ہندو پروونسز ہیں، اور ان کو بھی آپ ایگری کریں کہ ان کو بھی آپ اسٹیٹس دیں گے آپ مائنورٹیز کا، اور ان کے رائٹس کو جو پروٹیکٹ کرنے کا آپ ذمہ داری قبول کریں۔ In Punjab and Bengal, the representation should be based on population. In the Central Legislative Assembly, the Muslims should have 1/3 of the representation throughout the joint electorate۔ پنجاب اور بنگال میں ریپرزنٹیشن جو ہونی چاہیے وہ پاپولیشن کی بنیاد پر ہونی چاہیے، یہ تسلیم کیا اور کہا کہ سینٹرل لیجسلیٹر میں مسلمانوں کی تعداد جو ہونی چاہیے وہ 1/3 ہونی چاہیے، مطلب 33% ہونی چاہیے۔ جوائنٹ الیکٹوریٹ کا مطلب کیا ہے؟ Joint electorate is the one where entire voting population of a country, of a region, of a part of a single electorate, or the entire electorates vote for the candidates who contest in the elections۔ اس میں دونوں مذہب کے لوگ، دونوں گروپس کے لوگ کنٹیسٹ کریں گے اور جو جیتے گا اس کو الیکشنز میں وکٹری دی جائے گی۔ اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا مسلمانوں کے لیے مسلمان الیکٹوریٹس ہوتے تھے، ہندوؤں کے لیے ہندو الیکٹوریٹس، وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوتے تھے۔ جوائنٹ الیکٹوریٹس میں ہر کسی کے لیے الگ الگ الیکٹوریٹس ہوں گے۔ 3 days later, on 23rd March 1947, the Hindu members of the Central Legislature met
and put forward the following proposal in reply to the Muslims' proposals. There should be joint electorate for all the legislators throughout the India. पहली डिमांड ये थी कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए सबके लिए, सारे इंडिया में सबके लिए. एवरी ईयर सीट्स शुड बी रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. न सिर्फ पंजाब और बंगाल में बल्कि हर जगह, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, हर जगह पॉपुलेशन की बुनियाद पर सीट्स रिजर्व होनी चाहिए. रिलीजियस एंड क्वासी रिलीजियस राइट्स शुड बी सेफगार्डेड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी रिलीजियस हैं और क्वासी रिलीजियस राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स मतलब अगर आपका कहीं भी इबादत गाह है, कोई इबादत गाह को प्रोटेक्ट करने का आपके कोई रिचुअल है, रिलीजियस रिचुअल है, कोई कल्चरल वेन्यू आपका कोई इवेंट है, उसको सेफगार्ड किया जाएगा और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखी जाएगी. द क्वेश्चन ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ द प्रोविंसेस शुड बी लेफ्ट ओपन द प्रेजेंट. और फिलहाल जो अरेंजमेंट का जो अब ये इस पर मुतफिक नहीं बने कि सिंध को अलग से अलग कर दिया गया. बम्बई से इन्होंने कहा कि ये जो सवाल है रीअरेंजमेंट ऑफ द प्रोविंसेस का है, इसको भी छोड़ दिया जाए फिलहाल. तो इसमें डिमांड ये कांग्रेस जॉइंट इलेक्टोरेट की डिमांड भी मनवा रहा है और पॉपुलेशन की डिमांड भी मनवा रहा है कि हम पॉपुलेशन की बुनियाद पर चाहते हैं हर जगह डिवीजन. और ये कह रहा है कि हम सिंध को बलूचिस्तान से अलग होने नहीं देंगे. इसके बाद आएगा नेहरू रिपोर्ट. नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है वो हम देखेंगे आगे, जिसके बाद आपको असली सूरत नज़र आएगी कांग्रेस की, कि कांग्रेस चाहती क्या है और उनके इरादे क्या हैं, और इस तरह मुसलमानों की सियासत को किस तरह वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं.